Isa ka mainit nga pagpanamyaw sa tanan namon yung mga viewers. Welcome again to Butlak Guimaras Online Info Drive. Advanced Happy Valentine's Day sa inyong tanan. So this virtual discussion platform was established to upscale public information efforts of the provincial government and engage our local communities with our programs and activities. So Butlak Guimaras started as a multi-awarded government publication and has been awarded the #1 agency newsletter in Western Visayas. So every week, different social issues, every week, different distinguished resource person. Today, allow me to thank all of you, madamo gid nga salamat sa inyo paglantaw sang aton first episode for this year 2021. Kung sa diin we featured Mr. Zenar de la Cruz and he talked about MROPV SIA, uko ng Measles, Rubella, Oral, Polio Vaccine Supplemental Immunization Activity. And for the episode this month of February, our resource person is none other than the officer in charge and the Senior Tourism Operations Officer of the Provincial Tourism Office of the Province of Guimaras. Ladies and gentlemen, we're very happy to have with us Miss Liberty N. Ferrer. Mayong adlaw sa imo, Miss Liberty. Mayong adlaw, Sir JP. Mayong adlaw man sa nagalantaw sa Butlak Guimaras. Thank you very much for your time, Miss Liberty. And today, our topic will be revolving around the status of the tourism industry here in the province of Guimaras. And as we all know, the tourism is one of the major economic drivers of Guimaras. And we have experienced a lot of challenges in the process that have affected this industry, specifically tourism industry. The August 3 sea tragedy, the COVID-19 pandemic, and of course, recently, the modernization of the motor bangka here in the province of Guimaras. So, Miss Liberty, our first question, we would like to know, kamusta bala ang turismo sa probinsya sa Guimaras? Subong. Ang aton turismo apektado gid sa duwa ka pasunod nga tuig na nag-atubang ang aton probinsya sa dako nga challenge. Una ang sea tragedy sang August 2019 kag sunod naman ang paglaptas sang coronavirus disease 2019 nga nagpauntat sa mga pagbiyahe sang mga turista for the whole or global kag paglagaw sa mga turista sa mga naglain-lain nga destinasyon. Bilang isa ka island destination sa diin damo panghabuhian ang nagadepende sa paghatag serbisyo sa turismo, dako ang epekto sa panghabuhian sa mga taga-Guimaras sa pagnubo sang numero sa mga turista nga nagakadto sa isla. Ini mga masobra 5,000 nga mga Guimaras non ang employed sa turismo. Ini sila nagahalin sa grupo sang accommodation establishments, transport, tour guides, tour operators, restaurants, at mga nagahimo sang souvenirs kag nagaubra sa mga pasalubong centers. Dako ang nadula sa ilang mga investments kag sa ilang ubra. So, kadako gali, Miss Liberty, sang affected sector, no, sang sininga industry. So, ano ang ginubra sa provincial government para mabaligan sila tanan? Yes, Sir Jape, dako gid nga effect ni sa aton tourism industry. Ang aton gobyerno nagpatigayon sa mga lain-lain nga proyekto para pansamantala nga mahatagan bulig ang mga sektor sang turismo. Ang aton mga tour guide nagbuhat sa mga online nga promotional activity katulad sang virtual tour, kung sa diin sila or ang mga miyembro nila sang Guimaras Island Guides ang nagproduce ang ilaman nga video. Ang iban nga mga accommodation establishments ginhimo man naton temporary nga ilistaran sang aton mga medical frontliners kag screeners. Ang iban naman nga mga displaced workers sang resort kag airlines nga taga Guimaras ginharman para maghatag serbisyo sa satellite office kag quarantine facility sang Guimaras sa Iloilo City. Nagahatag man kita sang food pack sa aton mga transport groups. Sa bahin naman sang Department of Tourism, mga lain-lain nga online trainings ang ginhatag sang libre sang ahensya para sa dugang nga kaalaman gikan sa health and safety, new normal operations kag alternative livelihood sa mga tourism stakeholders. Naghatag man ng assistance ang Department of Tourism sa online promotion sang probinsya. Miss Liberty, ano naman ang mga preparasyon nga ginplastar sang provincial government para sa pagbukas liwat sang tourism industry sa isla? Naglibot kita kag
Buhat sang inspection upod ang provincial assessment team kag ang mga tourism officers sa mga munisipyo sa pag-implementar sang health and safety protocol sa mga resorts, kag accommodation establishments, tourism sites, kag iban pa nga mga tourism enterprises. Ginbuligan nato ng aton mga Guimaras Resort and Lodging Associations nga maka-apply sa Provisional Certificate of Authority to Operate sa Department of Tourism para makabaton sila sang mga turista. Ang mga transport group naman ginhatagan naton orientation sa health protocol kag ginhatagan man naton sila thermal gun para magamit sa ilang operations. Ang aton naman DOT accredited farm sites, ginhatagan naton sila sang hand washing sink kag information materials. Ginbalik na nato ng guest assistance center sa Parola, Buena Vista kag Roro Lapus para makabulig sa kinanglanon nga impormasyon sang mga turista kag mapadasig ang ila pagtabok sa isla. So, one by one, no, nagabalik na kita amat-amat gradually. So, subong Miss Liberty, ano naman ang mga destinasyon nga open na bala o kung gingaan authority to operate diri sa probinsya sang Guimaras? Ang accommodation establishments, amo ni ang mga gin-issuehan sang Provisional Certificate of Authority to Operate sang Department of Tourism. So, amo ni sila ang Abelardo's Beach Resort, Alubihod Cove Resort, Clara Beach Resort, Costa Aguada Island Resort, Guimaras Mountain Resort and Restaurant, Jana Gleisel Beach Resort, JM Backpackers Hotel, La Puerta El Paraiso Beach Resort, Magic Island Resort, Mama Lace Resort, Mancol Oasis Lodge, Nagarao Island Inn, Playa de Paraiso Beach Resort, Raymond Beach Resort, Sidewalkers Pension House, Stargazer Inn Pension, Sunsea Resort, Valle Verde Mountain Resort, Vilches Beach Resort, Villa Igang Beach Resort, Woodland Bike Park, and Zemcamps Chalet. Ang mga agri-eco adventure sites kag historical areas, amo naman ini ang gin-assess kag gin-endorse sang mga municipal tourism offices. Amo ni sila ang Rayleigh Farm and Fish Haven, Gem Home Farm, MJ Grapes Farm, Cruz Vineyard, NJST Fruit Farm, Villa Santarina Farm, San Lorenzo 54 megawatts wind turbine, and the Green Spark Project featuring BAM bikes, Holy Family Hills nga abri kada Wednesday kag Friday, and Gisi Lighthouse. Thank you very much, Miss Liberty. Ano naman ang mga kinahanglan sundon o kung himuon sa mga turista nga gusto maglagaw sa Guimaras? Sa idalom sang Executive Order No. 70 ni Governor Gumarin, ang mga turista nga pwede makalagaw sa probinsya ang mga pumuluyo lamang sang Western Visayas Region. Wala sang limit kung pila ka adlaw ang pagtiner sa mga bisita sa isla. Kinanglanon lang gid nga mag-agi sila sa aton mga screening sa port of entries sa Parola kag Roro Lapus. Kinanglanon man magpresent sila sang ilang identification card kag maghatag sang insyakto nga kag matuod nga mga impormasyon sa ila health condition. Gina-encourage man naton ang aton mga turista nga mag-book sa DOT accredited accommodation establishments nga may mga certificate of authority to operate. Sa mga tours naman, may ara kita DOT accredited tour operators nga makabulig arrange sang inyo nga mga itineraries kag tour packages. Gina-emphasize gid naton ini para sa seguridad sang aton mga turista sa sulod sang isla. Gusto man naton i-remind ng aton mga bisita nga maging isa ka responsible tourist, magsuksok kita sang face mask kag face shield kung nagabiyahe, mag-observe sang physical distancing kag regular nga maghugas sang aton mga kamot o kun mag-sanitize. Upod sa inyo tanan, suportahan naton ng aton local tourism. Let's safely experience Guimaras first. So that's very clear. Open ang aton nga isla para sa mga turista all over the region, Western Visayas, and wala kita limit, Miss Liberty, no, sa ila nga pagtiner diri sa probinsya sang Guimaras. As long as you undergo the regular screening process, and of course, you are also observing the minimum health standards to avoid the COVID-19 infection. So let us safely experience Guimaras first. And once again, thank you very much, Miss Liberty, for your time. Would you like to give a message of invitation
to all our viewers, particularly lang no ang mga allowed nga magkadto diri sa probinsya sa Guimaras and to experience the things and experiences that we can offer for them. Gina-welcome namon kamo sa probinsya sang Guimaras. Kag upod sa inyo tanan, suportahan naton ang aton local tourism. Sa ginamahal ni Sir JP, let's safely experience Guimaras first kay damo na kita diri destinations, agri-ecotourism sites, beach, and other experiential tourism. And summer is fast approaching and Mangan Festival is now knocking at our doorstep. So would you like to have a short invitation para sa ila for the new kind of celebration for our festival this year? Of course, ari na kita sa new normal. So, hulaton sang tanan kung ano naman ang virtual nga experience nga ihatag sa inyo sang Guimaras para mahambal gid naton nga matamis ang aton mangga. And of course, sa new normal, nagahibuhat man kita sa mga activities for the Manggahan Festival. So, hulaton naton, let's expect a bigger and virtual new normal Manggahan Festival. Alright, there you have it, ladies and gentlemen, the 9th episode of Butlak Guimaras. Advance Happy Valentine's Day and expect for a better Manggahan Festival this year despite this pandemic. So once again, thank you very much for watching, Miss Liberty. Thank you once again. And you can also watch this video on our official YouTube account, that's Guimaras Province, and our official website, www.guimaras.gov.ph. So if you have more questions, click the link in the caption of this video. And always remember, information means empowerment. And let's safely experience Guimaras first. Madamo nga salamat. And once again, stay safe.